وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنبو أنكروا لمن كلاك لنجلنا بلا كفوني أمي أوفو فولي لا دانت فولي منا بدنيا فولي سلاميا فولي أرجنا كندون كفولي كيسي فولي نيما فولي سباتي فولي نم فولي سنمان كوفي أمي كيسي نيما لا سيتشدون كنتيكي كمحمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ما تشمي نونا أدو فناتنا نوندنا أم فوني أم بوني الله تعالى سونا بتاعي بارولي bi amena bi kere kere ka ben question réponse ma inshallah ama damna question réponse ni ma anya lon ka fo ko ni donna nani fay a chama na anka la dawla ko lono kapsa katme o be jigla mo munuka anya woleli bla am fawni am bawma le 3 on nana kana dawa assister a chama fanana o yo ka question bla kana ka be wati na kecho ma se question be jabila enfin ya yini o fe ngo yet sabari o ka question ke to jabila réseaux sociaux ka donc enfin ya la ruta nyam kuma ka doma alhamdulillah comme oustaz be ambolo albi alhamdulillah amena a question posée oustaz. Le programme du 3, toutes les questions sont déjà ici pour que oyese ka kuna fonu soro ka question là kada ka fana bes gini meka umatu mafle umatu ko ka be na nyini ngaluke oustaz nyini ngali fola ye minye koni adamade ni ibalema che wala ma ibalema musoki invité kata feti dola ni feti re ala soso feti ye abese kala walimaye abese kala denguliye mais achama na kewali munube kelaye ulu teslamaya kadri kono. Est-ce que ni invité la ibadem bolo ilomba bolo kata feti dola feti mi obesa fola mako walima mais alala donne be kelaye est-ce que ikakan ka bankataye ni banafana kataye est-ce qu'il est singiti gawa ni les 3 questions follow de inshallah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ويسر لنا الأمور واكشف عنا الغرور واكشف عنا الهموم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمي مسابالة مكوالي من دون كبركة كنينا في أكام بصوابا ما أنك فوتا ونكتا ونينغنيتا بلا جلنا. أمي كشيني نما تشامينا في أكوك جون of Samatika محمد البشير صلى الله عليه وسلم. Jomindo ni sella ka shin kele Allah Ta'ala be sede ka shin ta o ko fembe foli bla mbalma bema mbalma kemunu be keneka mbalma musumunu nana ambaw bele jeden fo o nana kumi kama noye ala koye amba yini masabala fe ala kala ko ni time wolo ala ka bele jeden nyuma segi mbalma munu fene ba kan na jeni wati réseaux sociaux sans fait amba yini masabala fe inshallah kuma munu ba ka fa mu chugo nyuma ala ka danoma famiyalen kofe ka baraka na yala ko no gonu bela jere o kofe yin ngale min kara ka bonga kramo ke ro Sheikh Jane ni mo do yi wele ka ta la je ke ro la akara walimai arabukana ni furusirila dumini min be glabe fo de mako walima ni denguli kera dumini min be glabe fo ma de ko aqiqa ni invitation kera dumini min be glabe fo mako maduba keleme ina fo dumini ni kilin bela jele na todo arabukana mais kuma no lambe dumini be wole ka fo ko walima ka sura bela jele nte walima donc ni furusiri kera dumini min be glan abe fo de makka fo ko walima ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni bal muslime yi wole kana walima la ka wajibalin bi kay kata ka wole li jabi hadisa do nana abu dauda kono kan ni be sunna falyasul don kelaw ya korobla minan dama do kono
i sunne i be nafila sunna dɔ ka furusiri dumuni a y'i wele k'a fɔ ko karisa furusiri bɛ n fɛ n'i taara i kan ka mun kɛ a kɛyɔrɔ la falyasil a bɛ se ka kɛ i ka continuer i ka sunna arabukan na a bɛ faamu n'o ye falyasil n'i sera i ka duwawu kɛ ka sababuya kɛ i bɛ sunna falyasil a bɛ se ka kɛ i ka jɛ i ka nafila sun kɔ i ka fara i balima ninnu kan u ka walima dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira walima tɛ fɛn fitinin walima ye fɛn belebeleba ye nka walima tagali bɛ wajibiya silamɛ kan ni balima y'i wele n'o sɔrɔ i bɛ ka taa walima min kɛyɔrɔ la n'o sɔrɔ ala ko de bɛ yen n'ala ko bɛ walima kɛyɔrɔ la i bɛ taga o kɔrɔ walima bɛ ka kɛ kɛcogo min na o ye ala ko yɛrɛ ye ala sɔsɔ baara tɛ ka kɛ yen ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye taasira minnu yira an na o taasira kelen fana ma sɔsɔ walima kɛyɔrɔ la n'o yera walima kɛyɔrɔ la sariya la baasi t'a la i bɛ taa o walima kɛyɔrɔ mɛ n'o sɔrɔ walima kɛyɔrɔ min bɛ yen k'a fɔ ko tiɲɛ na ala ko ta ka kɛ yen an bɛ fɛn fila de proposer a tigilamɔgɔ ye fɛn fɔlɔ ye mun ye n'o sɔrɔ i bɛ se ka yɛlɛmali kɛ tiɲɛ na o bɛ ka kojugu de kɛ e dun teri don i balima don ala ka ciden ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman ni mɔgɔ ye kojugu ye k'i ka yɛlɛma n'i bolo ye o ye fanga ye n'o se b'i ye n'o se t'i ye ka ladilikan d'a tigi ma o ye dalanɛ ye n'i tɛ se o la i k'a kɔn i dusukun na i bɛ ka taa walima kɛ yɔrɔ min ni kojugu de bɛ ka kɛ ala sɔsɔ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a yɛlɛma fɔlɔ ka kɛ ɲuman ye n'a tigi ma kuma to i t'a la a ma sɔn e t'a ma e yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛma si dɔ ye o tuma na i kana taga parce que an man kan tɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ala sɔsɔ la e bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ala t'ala batoli de la o tuma i b'a fɔ a tigilama ye tiɲɛ na ne tɛna se ka taga i bɛ yafa ma n'i y'a dɔn n'i y'o kuma fɔ fitina bɛ bɔ a la e yɛrɛ kana taa ka sɔrɔ i ma kuma yɛrɛ parce que i kana maloya tigi ma ka taga i yɛrɛ di ala sɔsɔ ma e bɛ t'o kɛnɛ min kan k'a fɔ ko don kelen ala sɔsɔ n'o don kelen bɛnna ala ka dimi ma i kɔrɔ don i t'a dɔn o bɛna yafa cogo min na dɛ o tuma kuma lasurunya la walima kɛyɔrɔ ni ala sɔsɔ de bɛ ka kɛ yen n'i y'a dɔn i bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ sariya taabolo ye i b'a yɛlɛma e n'a tigilama bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ n'i y'a dɔn i tɛ se k'a yɛlɛma tagali kɔni i b'o to yen sariya tɛ jigi la a tigi yɛrɛ ka hakɛ t'i kan k'a fɔ ko silamɛya la ni balima y'i wele i ka taga jaabi o jaabi kɛyɔrɔ n'o ye ala ko yɔrɔ de i bɛ taga mɛ ni ala ko yɔrɔ tɛ a t'i bɛn i ka taga o tuma an bɛ mun fɔ a tigi ye jaabi la a bɛ nin fila de d'a ɲɛkɔrɔ n'a y'a dɔn a bɛ se ka yɛlɛmali kɛ a ka taga n'a tɛ se ka yɛlɛmali kɛ f'ale fana bɛ taa fara o kan o ala sɔsɔ de la a kana taga wallahu a'lam. Alhamdulillah. Donc, on va répéter un peu le résumé. Si nous sommes invités dans un endroit, que ce soit Walima, Alhamdulillah, Oussaz vient de nous proposer deux choix. Si tu sais très bien que ta présence là-bas, tu peux changer ce Walima-là, Alhamdulillah, dans un cadre islamique, Alhamdulillah. Si tu sais que tu ne peux pas, c'est mieux de ne pas pratiquer. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Alhamdulillah, Oussaz, Niningali Fananye Minye, Mo Muno Shukola, No yoga suko fomrom yoba foko ka sarakabo. Quand ils font un rêve, on leur demande de faire sacrifice. Et alors, est-ce que suko ni sarakabo atakawa, est-ce qu'Allah darani? نقول وبالله التوفيق سوكو كيلي ni sarakati te ɲɔgɔn sira la ni mɔɔ sugora i man kan tɛ ka sarakati bɔ o man kan tɛ ka kɛ fiyewu n'i ye kuranɛ lajɛ suran fila bɛ yen a bɛɛ falen don sugo de la suratu yusuf ka daminɛ f'a laban waatini a bɛɛ yusuf ka sugo kan de a y'a fɔli min k'a fa ye k'a fɔ k'a ye lolo ni kalo ye tile ye o b'a ka sujuru bɛ a ye sugo de don o sugo de ɲɛfɔra alaw ta'ala fɛ fo ka taa se suran ban waati ma suratul fati kira fana sugura de sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ale ni sahabaw farala ɲɔgɔn kan u bɛna taa don maka dɔw kun dilen don dɔw kun kuwafelen don o tuma u bɛna taa don k'alikaba munumunu n'a ye kira ye sugo la a ye sahabaw lawuli maa 1400 ɲɔgɔn na k'u kunda maka kan o fana y'a dama kisɛ ye mɛ sugo de don a nana kuranɛ kɔnɔ suratul fatihi la o tuma n'i ye nin lajɛ nin bɛɛ ye sugo ye mɛ suratu yusufu kɔnɔna la a t'a daminɛ fo ka taa s'a laban ma k'ala y'a bila ka sarakati bɔ t'a la suratul fatihi fana kɔnɔna la sarako kuma si ma fɔ kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam sugo minnu kɛra sahabaw fɛ n'u nana fɔ ala kira ye alayhi salatu wasalam kira ye fɛn o fɛn kɛ sugo kɔrɔ fa ye kira ma si bila k'i ka sarakati bɔ o ma kɛ fiyewu a ma fɔ a tigilama ye i ka nin sugo kɔrɔ ma ɲi dɛ mɛ walasa i ka kisi a tɔɔrɔ ma i ka sarakati bɔ walima i ka nin sugo kɔrɔ ka ɲi dɛ mɛ pour que ala ka sabati ye f'i ka sarakati bɔ kira m'o fɔ abada kira kɔfɛ an ye sugodonna ba minnu fana ye tabiinaba dɔ tun bɛ yen ko muhamadu bun sirin a ye sugo kɔrɔ fɔ f'a ye kitabu belebele dilan sugoko yɛrɛ la bɛɛ bɛnn'a kan ka fɔ a ɲɔgɔn kun ka dɔgɔ tabiinaw la walima a kun tɛ yen a ye sugo dɔn cogo min ko mɔgɔ y'a dɔn i n'a fɔ a ta ɲɔgɔn na
mais aka sugo shiti na ya korofi ka be kla ka fi ka sarakati bol kadaka tuma sarakati sugo kola tuma nan do na tawiru bondala don gelaw ire ya ira mo min be sarakati bo sugo kola be do flanka fo yadela ka fo sugora ni man sarakati bo abe kila ka be do flanka fo yala ase kuma do lambe bla sarakati bo min afrique ibe bolla nege e do tigela chamanga warje bolla nege don kunti kuma ka kirala dege de do ta don kunye de ablara ka kodo deke imma ni ye fendo ye mun ye here ayere ma walma ka toroge walma sugura furaka ka warje bolla nege do atigela walma bagi jema abe foy go fena ke sarakati wala sai ka kisha torom amma na ka fen fenye ni sarakati koni bo sugola doron ni ta do ambi blanta do minan kono وبكده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا مني بعد دو أبي دو فلانكا فيا بوندا يركون وتما كمالا سرونيا لا سوغو ني سركاتي تي نيوان سرالا ني سوغورا كانيكا سوغولا كالي بفني مغو لاجي مغو ميمبي كفا بي سوغو كورودو تافاي هل ناتي جيتا كورودو ني داليمبا لاوكا المامين اوكا وجولو كيلادو والما مغو بادو دو دوغو كنا بسرا الاني إيكا سوغو فاي ني إيكا سوغو فاي كاتشالا فيا بسيكي بلاسرا ناتادو أبا فوكاتادو kana sugo korofo be ni sugo korofo be do rabi retro otuma na sarakati te sugola ni sarakati boala ye Allah Ta'ala soso wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Oussas vient de signaler encore, après avoir fait un rêve, que ça soit un cauchemar, que ça soit un bon rêve, est-ce qu'on doit faire un sacrifice comme on nous dit souvent en Afrique? Le rêve là a besoin de ce sacrifice. Donc Imam vient de nous confirmer que c'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais un rêve, tu peux voir quelqu'un dans la société, un proche, un imam ou un sage qui est doué de confiance, tu peux l'expliquer, alhamdulillah, ton rêve. Et tu ne dois pas aussi citer ton rêve à tout le monde. Que Allah nous facilite, incha'Allah. Oustaz, ningali to fana me ko fen chama maybe le tulu be kala la abe se kala médicament la abe se kala domindo la ko gélatine de porc be kala la ko est ce que ni mo yo ye nuru timina ka ka do طيب نقول وبالله توفيق فمي problème de gélatine akuma tiara ko so karamo ni nyoche anga dania be karamo bamu kan jena ye ko do resigini ka fenfla parfum imbe fiana afrako alcool bala est-ce que islam ka anga parfum fie ko ye nyogo soroka comme woni ni galima na folante bla ni gal galanye aflana gélatine be femu na isgan kan ka utiliser asanka dumuni chama bare be gélatine bala dem sanu be bonbon mi mouvant a clabe gélatine bala ambe médicament munu sa pharmacie na gélatine ba clabe la jelena bo bayira ka fo gélatine re de banka fen chama bala iya do wal may mado don gelaw ya ira gélatine bete lay gélatine chama be bo mishira la le golo be gélatine di chugomi mishi golo fene be gélatine diti jege fene na gélatine fene bo chugo kelena fen do be bo kogoji korola la awuruji la mado o wa fama ko tihadul bahriya nte abamanan kana mado ko sobe wala no ote ay zonzonte zonzonte crevette de wala zonzonte non ale te ni yiri la made do quoi chewon nabati yayi wala ale yiri la made do do ba fama ko tihadul bahriya fen be bo fena gelatine be bo ko fena donc don kelaw nana la je fem yi mishitai jegeta ani tihalu bahariya gelatine be bo mununa halna manyini ngal ko la bashishi tola o gelatine mana soro dumini fenna ibo dun o ti harami o gelatine mana soro fura la ibo furata o ti harami o mana soro fon fenna iba utiliser bashishi tola problème be woro mena sa les golo mimbe ke gelatine est-ce que nanyo ye fen de langan ko utiliser wa don gero clara flaye ala mazhabu bado be jena ko mazhabul hanbaliya noy ahmad bin hanbali kama zabi olu ya yira min babil istihala fi ku konona na be fo fenoma ko mana qadiyatul istihala fendo be yeli la haramundo mais na yele mara doro kabe ke fenda kale ni reata kala jedoro be saka soro fen daga haram yalendo mais na yele mara kabwa chugola doro kabe ke fenda kale o misala fen jumay kira furu muso maymuna radiyallahu anha aka bagando fatoro yi bagani samari katafli nyaman alaka cide nyebe bagan shu dalena beba do fen shu doni islamiya ko na la haramundo kira yi kantuma ko muna o mase ka bagani golota aka wire la fanay o ko ala kira ma fen shu do ala kira ma ko nya don me golo na dogina quoi na dogina kabadoro ko ya dagale kira ko ti sallallahu alaihi wasallam
n'a dogina a b'a fɔ arabukan na ko kullu ihabin idha dubira tuhira golo n'a dogina dɔrɔn ko y'a sanuyalen bon b'a yira kira yɛrɛ ye babu dɔ dayɛlɛ sisan fiku kɔnɔna la n'a bɛ f'a ma ko istihala ka fɛn yɛlɛma ka bɔ minan dɔ kɔnɔ ka bila minan wɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a kunkolonin bɛ sogo la wagati min na haramu don mais n'i ye golo bɔ sogo nin na ka golo dogi ka si bɔ a la dɔrɔn kira yɛrɛ ko a bɛ se ka utiliser ko baasi t'a la o tuma na mazhabu ahmadiya ye dabilu dɔ ta yan ko lɛ golo ye haramu ye n'a bɛ lɛ sogo la waati min mais n'i ye lɛ golo bɔ lɛ sogo la ka utiliser ko baasi t'a la k'a bɛ kɛ fɛn dagalen o kuma min filɛ ale de fana y'o fɔ dɛ mais karamɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen taara ko kira ka kuma laɲini kan k'o lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a lasili ye fɛn haramuyalen ye fɛn o fɛn bɛ bɔ o la k'o bɛ kɛ haramuyalen mais fɛn o fɛn bɛ yen n'a lasili ye fɛn dagalen ye mais a yɛlɛmara ka bɔ dagali de kɔnɔ ka kɛ haramu ye n'an ye fɛn wɛrɛ b'o de la k'o bɛ daga ka kuma walawala walasa i ka faamu lɛ sogo dunni ani lɛ kolo ani lɛ golo o bɛɛ ye haramu ye silamɛya kɔnɔ lɛ bɛ ɲɛnamaya la wa sara o ko ye haramu ye parce que lɛ lasili ye haramu ye fɛn o fɛn bɛ bɔ lɛ la k'o fana ye haramu ye mais n'i ye misi ta k'a lajɛ misi ye fɛn dagalen ye n'i ye misi sɔrɔ k'a kantigɛ sogo bɛ dun a nɔnɔ bɛ min a golo i bɛ se k'a utiliser mais n'a sara yɛrɛ ma dɔrɔn a kɛra haramu ye o su min dalen don k'o golo de bɔ a la ko tuma na misi golo de bɛ se ka daga mais n'a kɛra lɛ ye dɔrɔn ka tɛ daga o tuma na karamɔgɔ bɛnna mun kan gelatine min bɛ bɔ lɛ la kɔnɔ o ye haramu ye n'an y'an ka fura lajɛ n'an y'a ye k'a fɔ nin gelatine bɔra lɛ la dɔrɔn haramu don n'an y'an ka dumunifɛn lajɛ gelatine min b'a kan nin bɔra lɛ la haramu don denmisɛnninw bɛ bɔnbɔn min don n'an y'a ye gelatine min b'a kan lɛ ta don dɔrɔn kan k'o ye ko to ye mais gelatine fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye misi ye hali misi kafiriw bɛ misi faga cogo min hali n'a kɛra o faga cogo de ye ni misi golo gelatine de b'a la baasi t'a la jɛgɛ fɛnɛ tɛ ani tihadu bahariya o gelatine bɛ fɛn o fɛn na sariya la baasi si t'a la nin b'a yira n na sisan baara de b'an bolo an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka alaw taala de deli kuma tɛ mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnna Europe ma na Amérique aw de ka fɛn bɛ gelatine ko la n'o tɛ Afrique an bɛ fɛn sugu min sɔrɔ k'a dun yen an tɛ fɛnw yɛrɛ kalan yɛrɛ kuma tɛ k'a dɔn nin gelatine nin tɛ gelatine a ka ca mais Europe kɔnɔna la fɛnw bɛɛ lajɛ de est ce que nin b'a la nin b'a la nin b'a la o tuma na n'a y'a lajɛ a composition minnu bɛ yen ani ingrédients minnu bɛ yen ni gelatine kɔni b'a la mun ye lait ta ye k'ali n'a nisba ka dɔgɔ k'i k'o ye ko to ye mais ni gelatine b'a la mun tɛ lait ta ye fɛn wɛrɛ t'a don ko baasi si t'a la i bɛ se k'o utiliser donc an bɛ dugawu de k'aw ye inchallah halisa bɔda ɲuman ala k'o di yan n'aw bɛɛ ma wallahu a'lam. Alhamdulillah, le trois dawa question là-bas n'était question connue, question belle, question ɲuman. Non, allez. Ah, gélatine, ok. Alhamdulillah, concernant gélatine en islam, l'imam vient de nous signaler il y a des animaux qui sont licites en islam. Lorsque gélatine vient à partir de ces animaux-là, c'est permis en islam, alhamdulillah, mais les animaux qui sont interdits en islam, tout ce qui concerne la gélatine de ces animaux-là, c'est interdit en islam. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Le trois dawa, ni ya yamé le trois là parce que l'on a chamambola yoro là, o yo ka question jabi faname. Kada ka ani la yuruta, ngo usas bena jabi. Ni question doye, est-ce que slama et quelqu'un qui islam nous juger qu'à foko slama koroni. Est-ce qu'un musulman doit juger son frère musulman que c'est un mauvais musulman? C'est comme ça la question est venue, Inch'Allah. نقول وبالله التوفيق سلام كولونيا بدوني موني شريعة يفهمي حرامية نينيبا لا يبال ما بكا كنكا أبكا جنيا كنكا تكادوغو أبكا غلومي كنكا تكادوغو أبي لسوغو نيمي كنكا أتادوغو أبي كورفولي كنكا أما كوشيتالا وتيجي فاسقو دي وإسلام كولوي أبي فوما كو إسلام كولوي mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hali n'a bɛ kojugu kɛ mais ale ka kojugu dogolen don mɔgɔ si t'a dɔn ni mɔgɔ t'a dɔn ka ban an b'o tigi ka ko to ala de bolo mɔgɔ tɛ mɔgɔ si sew mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ bɛ dɔɔnin kɛ an ka kɛtaw de tɛ kelen ye an ka kɛtaw ka bon ni ɲɔgɔn ye n'o tɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khayru khata'ina tawwabun ko adamaden bɛɛ bɛ fili an bɛɛ bɛ erreur kɛ mais erreur kɛlaw fana na ɲuman ye jɔn ye mun bɛ tuubi joona joona ka bɔ a ka erreur la ko de kafsa ka tɛmɛ an bɛɛ kan n'o tɛ i yɛrɛ kɛ cogo o cogo i bɛ don ala gasi la i yɛrɛ kɛ cogo o cogo i bɛ dɔɔnin kɛ mais mun bɛ ɲini fɛ fɛn min ye belebelew ye i k'o ye k'o to yen musalaha t'o la dɛ fɛn o fɛn ye haduma ko ye i n'a fɔ gulɔ i n'a fɔ jɛnɛya i n'a fɔ jouer carte ninnu ko ta jouer dasar ninnu olu taalen nin bɛɛ lajɛlen kabayira de i b'i yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ o bɛɛ la mais fɛn min ye fitinin ninnu ta ye sariya kɔni y'i yɛrɛ jɛnya cogo o cogo ka bɔ a la i bɛ bi a dɔ la don dɔ la
o tuma na fɛn min ye ka ɲɔgɔn juger an bɛ jugement to Allahu Taala de bolo an bɛ jugement to Ala de bolo o jugement ye fɛn jumɛn ye karisa kɔni tiɲɛna ka ban Ala ti yafa karisa ma o ye jugement ye mɔgɔ man tɛ k'o fɔ i silamɛ ɲɔgɔn ma karisa n'a sara a bɛ jahanama de kɔnɔ a tɛ kisi o ye jugement ye mɔgɔ man tɛ k'o fɔ i silamɛ ɲɔgɔn ma karisa kiyama kɛnɛ bɛna gɛlɛya bolo de e ɲɛ t'a la wa mɔgɔ joli de bɛ yen n'a y'a daminɛ ni kojugu ye mais sɛnɛ ka s'a ma tigilama t'o de la mɔgɔ joli de fɛnɛ bɛ yen an bɛ ɲɛ bɔra fɛ ko mɔgɔ ɲuman don mais yan'a ka sa a ye sira bila a taara Ala sɔsɔ la jugement kɔni ye an b'o to Ala bolo mais k'a tigi qualifier o tɛ Ala ko ye dɛ o ye kɛnɛkan ko de karisa kɔni a y'aw janto a la nin b'a la parce que an karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ yen minnu ye Muhyiddin Nawawi ye kɔrɔfɔli ye haramu ye mais a ye pɔɲɛ damadɔ sulun ye k'a fɔ ko an bɛ se k'olu fɔ o tɛ don kɔrɔfɔli kɔnɔ o misaliya dɔ ni mɔgɔ min kɛra tɔɲɔlikɛla a ka mɔgɔ tɔɲɔ ka ca an k'a fɔ ɲɔgɔn ye karisa ka mɔgɔ tɔɲɔ ka ca dɛ a y'a ladi a ye kuma f'a ye bon aw b'o mun fɔ a kɔfɛ kɔrɔfɔli don mais sariya yafalen don a ma parce que a bɛ kɔrɔfɔli min na a bɛ fɛ k'a tigi bila sira ɲuman de kan a bɛ fɛ k'a ladi de sariya la baasi t'olu la o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na mɔgɔ min ye silamɛ kolon ye an b'a tigi ka silamɛ kolon y'a fɔ waati jumɛn n'an y'a fɔ a tigi ye an y'a ladi ka dɛsɛ a ma sɔn ka jogo dabila o tuma na an b'a fɔ ɲɔgɔn ye karisa i janto karisa la dɛ misalala sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aventure la yan daniya t'ale kan n'a ye mɔgɔ min ka fɛn sɔrɔ a bɛ taa n'a ye n'aw ye wari d'a ma hali kalifa la a tɛ sɔrɔ n'a taara juru ɲini na ni juru dira a ma a tɛ mɔgɔ ka juru sara ale kɔni ni wari kɔni o ye tasuma ni kɔrɔmugu ni ɲɔgɔn cɛ la dɛ a mago foyi t'a la n'a y'o jogo dɔn mɔgɔ la a kan'o tigi sutura dɛ a b'o fɔ ɲɔgɔn ye de karisa a y'a jɔn tɛ karisa la dɛ jogo min b'a la jogo ɲuman tɛ parce que ne y'o dogo i balima la a bɛna taa fɛrɛ o fɛnɛ ma ka sɔrɔ e kun b'a dɔn ko jogo kolon b'a la kelen mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ société la jogo man ɲi ani muso si tɛ bɛn a mana muso ta dɔrɔn a bɛ muso furu sa a mana ta dɔrɔn a b'a furu sa o mɔgɔ sugu fɛnɛ n'a y'o dɔn a b'o fɔ ɲɔgɔn ye karisa an ɲɛ bɛ cɛ nin na muso ɲini na n t'a dɔn n'a y'a sara i la dɛ mais nin jogo kɔni b'a la parce que nin tɛna k'a muso fɔlɔ ye dɛ a ye fɔlɔ bila a ye filanan bila a ye sabanan bila a y'a ɲɛɲini i b'o mun kɛ o bɛ don kɔnɔnajɛya de kɔnɔ o tɛ don kɔrɔfɔli kɔnɔ o tɛ komi i b'a k'a tigi mankutu tiɲɛ o tuma na mɔgɔ tɛ mɔgɔ juger jugement bɛ Ala de bolo mais ka ɲɔgɔn nadi ni mɔgɔ ɲɔgɔn jogo ye a y'aw janto a tigi la sariya la baasi t'o la wallahu a'lam. Alhamdulillah, en islam, seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de juger ses serviteurs. Donc, si un musulman a un mauvais comportement, est-ce qu'on peut dénoncer ce comportement-là en islam? Est-ce que l'islam nous demande d'abord, il faut lui donner des conseils, le guider sur le droit chemin. Et si ce dernier, il continue sur ce chemin-là, alhamdulillah, on peut alerter. C'est-à-dire, quand il décide de se marier, avec le comportement que nous savons, on peut alerter en disant que oui, ce dernier, il a ce comportement. Donc, lorsqu'il expose ces comportements négatifs dans la société, alhamdulillah, on doit d'abord commencer par quoi? C'est le conseil. S'il n'écoute pas, alhamdulillah, il faut signaler toujours à tes frères pour que nous nous méfions. Parce que si tu ne dénonces pas ce comportement qu'il a, tu risques aussi d'amener une autre personne dans ce chemin-là, que Allah nous facilite. Donc, seul Allah subhanahu wa ta'ala juge ses serviteurs. Quand même, si on voit dans la société quelqu'un, il a un mauvais comportement, on peut dénoncer, on peut commencer par les conseils, que Allah facilite, Inch'Allah. Le 3 dawa, question bana, Inch'Allah, amène une question, on continue, Allah ta'ala kadien. Donc, il y a une question posée, ko ame jamana minkono, ko majorité chrétien ou an silamɛw fana an ka seliwele kan minnu bɛ bɔ la ko yala est ce que a tɛ don tɔɲɔli bonda kɔnɔ wa. naqulu wa billahi tawfiq chrétiens de tora chrétien la n'o tɛ ala k'u ka kɛ silamɛ ye o juifs de tora juifuya la n'o tɛ ala k'u ka kɛ silamɛ ye o b'a yɛrɛ chrétiens ka silamɛw ka seliwele man kan mana bɔ kɛnɛma tɔɲɔli tɛ dɛ a dantɛmɛ de ye tɔɲɔli ye n'o tɛ seli waati o seli waati bɛ yen seli wele kelen duralen don a ye fajiri ta ye fila ye parce que fajiri ta fɔlɔfɔlɔ o bɛ wele de walasa mɔgɔw k'u labɛn ko waati dɔ surunyara n'o tɛ seli fana seli wele tɛ tɛmɛ kelen kan dɛ sariya y'o de fɔ lansara seli wele fana ye kelen de fitiri seli wele ye kelen de safo ta ye kelen de fajiri ta bɛ kɛ fila ye kun dɔ de kama kun fɔlɔ ye seli wele fɔlɔ bɛ wele su kɔnɔ walasa mɔgɔw k'u labɛn cogo ka ca a filanan o b'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ citɔla don o bɛ fɔ la solatu khayru mina nawm a y'aw labɛn ka da ka seli wagati yɛrɛ yɛrɛ de sera
nanye ni respecti yoro kra silame dugo kra kafiri dugo e taka tonyole ke parce que seli baka wole ala ka so de kono abaka wole ala ka dugo kolo de sanfɛ ala ko de ko bɛɛ fɛnɛ ka kɛ silame Allah ta'ala de fala kra de sallallahu alaihi wasallam ya ayuha qul ya ayuha nas inni rasulullah ilaykum jami'a afo koni chidi ni kataw bema Allah ta'ala ma ko silame o donone kra ka chi melin ko fere mo kra silame o to manada madin be ani jina be abedi concerné na ku be ka tuko ala kra ko sallallahu alaihi wasallam oni nu bana ka silamiya yi ka toyi seli wele manka mana bo kene ma lu mangante ku plenye tuko ku ba ka toro o te toro li o te tonyoli mais ni seli wele kan de chara ani wati mi seli mangante ka bo kene ma lu kuma hal ni kafiri jamana te na kra silame jamana be ka tonyode misira la sisa no fajiri wati sungolo kiletan laban wati ka micro bla la fo kene manala mogo baka nafla selle ke misiri kono me micro mankam baka bo kene ma aw kan nafla selle inte wajibe be kan mogo mi mana limana de soro kana misiri kono alhamdulillah baka ka barajin me mun fene dalen be sungo la majuru mun kebe parce que afena farukolo hakke de ya ka da ka lafiya ni farda de do akanka wuli de kaseli me ni nafla do o bayra de kaswala na ira do na misiri kono ka barajini falilahi alhamd na ko abata ke sungo de ya majuru mun ko kede shariati juru mun sisaba kuna me na ya kaseli ke kuna baka barajiso me ko seli mankan de bo kene masudu ko kla o be do to nyori kono aflana fene kaseli wole chaya parce que aw fe no oti so ko don parce que seli wele mankan ti bo kene mayre mais afrique kono ita soro misiri dobe seli fana doron seli wele nani be se ka ke nyogo no seli wele nani dobi no ba ta wele ni mina ba ta wele ni mina ba ta wele fokata se seli korota ko ma seli wele te kwatike o munu baka ke o be do tonyoli de kono parce que seli wele kelin de fora mais to munu farala ka o borani hal ni ko ki tugule no karamo min ko ibo kamaze bu ire la je ta soro bo ba ire o luye adama de ire ka tuga ire ka hakilna no fe ka baraka nay o tumana be jamana munu kono jamana te mun to ko dale me ko kafiri jamana be ya Allah ta'ala ka dugo kolode mo do de bana ka muruti ka ba ala batuma no lu tugura dine were ko na fo chrétien ina fo yahudiya ina fo dine were o tumana ni sharia koninte ka jago ye lendo silwele manka mangante ka bo keneno no sharia de koninte na faro ko beki take islamio ka silwele manka mimbe bo ati do mo tonyo kono parce que ye Allah ta'ala tadi ala ka chide sallallahu alaihi wasallam atali min kara madina yahudiya ko me chrétien ko me mais ala kara ma silwele manka ndablade silwele law ko me le fo sans faire de kata sili rawele maka daire la domi be maka islamé de do tubira me do tora kafiri ala mais bilalla ile fo al kaba sans faire de silwele on ba ala de ta ka misiri silwele kam ka yele limi ke kenema o tedo tonyoli kono o tedo haramu fena kono na ke chogonyana wallahu a'lam. L'appel de la prière, on commence par quoi d'abord? La terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce monde-là est appelé à se convertir en islam. Donc si l'appel de la prière, à partir du moment que l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute l'humanité, cela veut dire aussi que l'appel de la prière, tout le monde doit entendre l'appel de la prière. Si les musulmans se retrouvent dans un pays qui n'est pas musulman, soit disant qui n'est pas un pays musulman, tous les pays dans ce monde entier-là, alhamdulillah, sont des pays musulmans. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur. Donc, ce qui dit pays d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit aussi recommandation de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'appel de la prière ne fait pas partie des choses illicites, alhamdulillah, contre les non-musulmans, qui Allah facilite. Oustaz, ningali do tungala kuna ngada mole mama laba amena ofana continue quoi inshallah mo min tala kata saninke jamana ni mi Europe ya système ni mi bombo na beba kono ya à 98 ou bien 97% besana riba la atubabu Europe era bayoli mo min ya ka sosa riba bunda kono misali ya buluma afana media e afana ma fere riba bunda kono mais na ye modo kere no ko ko be na bon sama mais be fa ka sama slama ya hukumu le kono est-ce que misali ya boloma umatu be misiri ko la pour ka ese famille la umatu be fa ka misiri misa misiri ti ko alala ne be misiri fere force fa ye ka bangi ka fere li donc umatu be sa fala a on mislana ni misali jogo nye parce que be do riba bunda kono yoroti era yo kuma fo mo fana sorla ka fo ko ale be yoro sa parce que yoroti ba ka yoro fere la ni min pere la ka sa o tigila mo ko ka ba sa n'ale ka san n'ale fana b'a feere a b'a feere a ka
feere ɲama donc ale bɛ s'a feerela silama dɔw ma silama minnu tɛ fɛ ka don riba bonda kɔnɔ yala est ce que o ko sugu ladala dɛmɛ ba foyi t'o la o ti problème ye o parce que aw y'a la san question sira est min bien fɛ posée alhamdulillah aw y'a san sira min fɛ aw ma san riba la o n'ale y'a san riba sira fɛ o y'ale ni a y'a san minnu fɛ a y'ale n'olu de ka problème ye mais sisan ale bɛ fɛ ka feereli min kɛ aw ma madama riba t'o kɔnɔ kɔni aw b'o san sariya la o ti problème si o ti baasi ye misaliya ye fɛn jumɛn ye dɔ mori y'a fɔ dɔ ye sisan k'a ka babilen kɛ saraka ye morikɛ k'a ka babilen kɛ saraka ye o taara ni ba ye ka taa di delikɛla dɔ ma ko n ka saraka filɛ a ma de ala kama dɛ morikɛ de y'a bila a la o delikɛla fɛnɛ nana e fɛ yen ko karisa i bɛ ba san wa n'o ba ka di i b'o san problème si tɛ nɔfɛ wala e ma saraka bɔ i ma bila k'a feere e ma e b'o ba san e b'o san n'i ka wari de ye i ma moriya baara kɛ o ti problème ye c'est Bukhari kɔnɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam an Aishatu ka jɔn dɔ tun bɛ yen a ma daminɛ a ka jɔnya la mais ale de kɛra sababu ye ka kanhɔrɔnya ka tila k'a lasegin a yɛrɛ ma n'o ye Barira ye a ka kisa tɛ kisa dogolen ye a bɛ Bukhari fan caman na Barira don dɔ a delila ka na ni sogo dɔ ye a y'a kɛ daga de la a bɛ ka sogo nin tobi o b'a sɔrɔ kira tɛ so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam kira donna yɔrɔ min kira ye sogo suma ta n'o ye sogo kasa min bɛ ka bɔ a la kira y'o ta dɔrɔn a tigi sigi daga kunna Aishatu ko a ma ko i sigilen bɛ daga min kunna e dun tɛ sarakati dɔn Barira ko dɔ de ye nin kɛ sarakati ye ka d'ale ma a bɛ k'o de sogo tobi sisan e dun tɛ sarakati dun e dun bɛ fɛ ka dɔ don sogo la kira y'a jaabi cogo di a ko mun y'a di Barira ma o ye sarakati de di Barira ma mais Barira bolo fɛ sarakati a y'a kɛ sarakati de ye ka